Posle grofa Save Vladislavića druga vrlo značajna ličnost, neki ruski autori kažu najistaknutiji Srbin u Ruskoj imperiji, bio je opet grof Mihajlo Andrejević Miloradović, po ruski, odnosno Miloradović. Grof Save Vladislavić je značajan i po tome što je, zahvaljujući njemu, veliki broj istaknutih Srba došao u Rusiju i stupio u rusku službu. Među takvim ličnostima je recimo bio kapetan iz Perasta Zmajević, koji je kasnije postao čuveni ruski admiral Zmajević. Jedna od tih porodica koje su se doseljavale u Rusiji, zahvaljujući grofu Vladislaviću, bila je i porodica Miloradović. 1710. godine pradeda našeg heroja Mihajla Miloradovića donosi poslanicu Petra Velikog Srbima u Hercegovini, Srbiji i naravno na celom Balkanu i poziva ih da se pridruže ruskom ratu protiv Osmanskog carstva. Mihajlo Miloradović je dakle bio četvrta generacija Miloradovića u Rusiji. Kao mlad je završio sve vojne škole, kadetske i druge škole u ruskoj prestonici i usavršavao se kao vojnik, kao budući oficir, budući general ruske armije, usavršavao se u Nemačkoj i u Francuskoj, u Göttingenu i u Königsbergu, danas Kaliningradu, i u Strasburu i Metzu u Francuskoj. Interesantno da je njegova karijera išla vrlo brzo, očigledno da je bio vrlo talentovan čovek. Znači, on učestvuje, već kao mlad oficir, učestvuje u čuvenom pohodu ruskog vođe, odnosno generala Suvorova, u pohodu u borbi sa Napoleonom, u pohodu kroz Švajcarsku i severnu Italiju. U tim borbama on se dokazao kao vrlo vešt, odvažan, hrabar, izuzetno inteligentan i pronicljiv vojskovođa. Kasnije njegova karijera ide stalno napred, učestvuje u rusko-turskom ratu 1806. i 1812. godine, prvo u Moldaviji kao komandant divizije, a posle smrti generala Bagrationa izgleda je se nadao da će postati komandant Dunavske armije. Dunavska armija bila je ruska armija koja je ratovala protiv Osmanskog carstva 1806. godine. Dakle, to je vreme naše revolucije, srpske revolucije, to je vreme kada Karađorđe i Srbi ratuju takođe protiv Osmanskog carstva. Međutim, nije naravno postao komandant Dunavske armije, ali je bio vrlo važna ličnost. Iz tog perioda poznato da su ga cenile sve ruske vojskovođe, znači ne samo Bagration i Prozorovski i Kutuzov, koji je takođe veoma cenio, ali postoji jedna, našao sam u jednoj biografiji, u ruskoj biografiji grofa od 812, 13. je postao grof Miloradović, da se za vreme boravka u Dunavskoj armiji, znači u ratu protiv Osmanskog carstva, jako zaljubio jednu Vlahinju, mladu Filipesku, jednog čuvenog, bogatog vlaškog bojara, i da je to bio veliki problem. U tom dokumentu kaže zaljubio se do ušiju. I sad je bio problem, pošto je njen otac očigledno bio neprijateljski raspoložen prema ruskoj vojsci, problem je bio da li možda ta mlada dama Filipesku odaje eventualno neke tajne koje ona može dobiti čak od generala Miloradovića. Međutim, bez obzira na to, komandant Dunavske armije ga je ipak vratio sa fronta u Kijev i postao je vojni gubernator Kijeva. Veoma se istakao kao dobar organizator u Kijevu, da bi, kada je Napoleon 1812. godine krenuo na Rusiju, on bio u prvim redovima ruske armije u borbi protiv Napoleona. U bitci kod Borodina, ali i u drugim bitkama, bitka kod Vjazme, bitka kod Krasnog, general Miloradović se istakao svojom izuzetnom hrabrošću, odlučnošću, neustrašivošću, spremnošću da sjajno podigne moral svojih vojnika i to je na neki način stvorilo jedan oreol, jedan kult generala Miloradovića koji je bio izuzetno cenjen u ruskoj vojsci, u ruskoj armiji. Naravno, učestvovao je u svim tim borbama protiv Napoleona, sve do Francuske,
da bi posle završetka tog rata, rekao sam 1813. dobio grofovsku titulu za izuzetne vojničke zasluge i onda se vratio nekom redovnom životu. 1818. godine ruski car Aleksandar I ga imenuje za vojnog gubernatora Sankt Peterburga, ruske prestonice, kojom prilikom je obavljao i niz civilnih poslova. I ako danas dolazite u Sankt Peterburg, recimo avionom, i idete sa aerodroma Pulkovo u centar ruske prestonice, odmah posle moskovskih vrata, one ogromne kapije moskovskih vrata, na desnoj strani u parku nalazi se poprsje generala grofa Miloradovića. Naime, pre, čini mi se, 4-5 godina, prvi put, u to vreme sam i obavljao dužnost ambasadora Srbije u Ruskoj federaciji, otkrili smo spomenik grofu Miloradoviću na tom lepom mestu, znači na ulazu iz pravca Pulkova u Sankt Peterburg. Grof Miloradović je jako zaslužan za razvoj Sankt Peterburga. Kažu da je uvek bio u prvim redovima, recimo ako se desi požar, on je odmah na licu mesta. 1824. godine se istakao ličnim angažovanjem u spašavanju grada od jedne ogromne poplave koja je zadesila Sankt Peterburg. Tako da je na neki način veoma mnogo doprineo razvoju i napretku nove ruske prestonice Sankt Peterburga. Stradao je tragično 1825. godine na Senatskom trgu u vreme pobune vojske, kojom prilikom je izašao, iako su ga upozoravali direktno pred vojnike, verujući da, imajući u vidu njegove zasluge i njegov neosporni autoritet među vojnicima, da mu se ne može ništa desiti. Međutim, jedan rezervni poručnik, Kahovski, je uzeo je od vojnika pištolj i pucao je u njega i general, odnosno grof Miloradović, je tom prilikom bio ubijen. Zanimljivo je da je u sovjetsko vreme, čak postoji jedna metro stanica Kahovski, po tom Kahovskom, ali verujem da će ogroman doprinos koji je general Miloradović imao u Rusiji i rusko-srpskim odnosima, ali pre svega u razvoju ruske armije, u odbrani Rusije, u jačanju duha ruske armije, doprineti da njegova figura bude nekako sve više došla do izražaja. Bilo bi dobro, naravno, kada bi se i u našoj historiografiji i među Srbima više znalo i o porodici Miloradović u celini i o samom grofu Mihajlu Andrejeviću Miloradoviću.